Dobro večer. Drago mi je da mogu da vas pozdravim ove večeri. Mi ćemo večeras tretirati dva pitanja koja su vrlo važna u ovom našem pokušaju da dođemo do odgovora na jedno od najvitalnijih pitanja. Možda i na najvitalnije pitanje, pitanja smrti koje želimo da rešimo, tako? Prvo pitanje jeste pitanje kako je nastala planeta Zemlja. Dakle, kako je nastala, a drugo pitanje je kada je nastala. Dakle, kako je nastala i kada je nastala. Ako otvorimo literaturu, naučnu savremenu literaturu koja tretira ovo pitanje, dobit ćemo odgovor, dakle konvencionalni odgovor, koji kaže da je planeta Zemlja nastala tako što je pre nekih 4,5 milijarde godina došlo do toga da se od jedne zvezde, jednog protosunca, odvojio jedan delić koji se hladio i tokom miliona godina došlo do formiranja planete Zemlje i da je planeta Zemlja nastala pre oko 4,5 milijarde godina. Hlađenjem tog komadića materija koji se odvojio od jedne zvezde. Dakle, Sunce je zvezda. I tako je nastala planeta Zemlja pre nekih 4,5 milijarde godina. Sa druge strane, ljudi kao što su bili Newton, Louis Pasteur, Kepler, Maxwell, Faraday i tako dalje, zastupali su jedan drugi koncept. Koncept koji se zasniva na izveštaju koji je zapisao jevrejski istoričar Mojsije. Taj izveštaj glasi: za 6 dana stvori Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima. Dakle, Mojsije tvrdi da je dobio izveštaj od Tvorca, lično, u kome se kaže da je planeta Zemlja stvorena za 6 dana. Da se Zemlja uopšte nije hladila milijardama godina, nego da je stvorena veoma kratko, za veoma kratko vreme. Prvog dana stvaranja, kaže Mojsije, stvorena je planeta Zemlja. Drugog dana, dakle sirova materija je stvorena prvog dana, drugog dana, tvrdi Mojsije, stvoren je onaj vodeni omotač koji je stvarao efekat staklene bašte i održavao klimu na planeti Zemlji. Trećeg dana stvorene su biljke, primarni producenti hrane. Biljke su jedni proizvođači hrane na planeti Zemlji. Četvrtog dana stvaranja stvoreno je Sunce, Mesec i zvezde, petog dana stvorene su životinje i šestog dana kao kruna stvaranja stvoren je čovek, tako tvrdi Mojsije. Ja sam slušao mnogi komentare na ovaj izveštaj da su to izmišljotine, da su to preterivanja jevrejskih istoričara, odnosno konkretno Mojsija. Jer kasnije jevrejski pisci su zastupali koncept koji je iznao Mojsije. Dakle, imamo dva dijametralno suprotna koncepta. 80. godina ovoga veka u naučnom časopisu, u jednom naučnom časopisu u Americi, pojavio se spektakularni naslov Fingerprints of God, ili otisci Božjih prstiju. Otisci Božjih prstiju. U tom izveštaju se kaže da je jedan naučnik, jedan fizičar, došao do naučnih otkrića koje dokazuju da je planeta Zemlja stvorena skoro trenutno. Skoro trenutno. Da nema ni govora o hlađenjima milionima i milionima godina. U izveštaju se kaže da ovaj nalaz udara u same temelje geohemije i radiohemija, da drma temelje konvencionalnog koncepta. O kakvom se otkriću radi? O čemu se radi ovde? U pitanju je pronalazak jednog američkog fizičara koji se zove Robert Gentry. I da bismo razumeli ono šta je Robert Gentry otkrio i o čemu se tu zapravo radi, analizirat ćemo istorijat bavljenja naukom gospodina Roberta Gentrya. Robert Gentry je bio student na jednom univerzitetu u Americi i bio je poznat kao jedan od najboljih studenta. Studirao je fiziku. Međutim, on potiče iz jedne tradicionalne porodice gde se zastupa generalno koncept stvaranja, gde se prihvata izveštaj koji je dao Mojsije, ali tih 6 dana stvaranja nisu doslovni dani, to je jedno liberalno tumačenje, nego to su neki dugi geološki periodi. I on je na svojim predavanjima iz fizike učio da je 6 dana, da je univerzum nastao eksplozijom, Big Bangom, milionima godina, planeta Zemlja se hladila i tako dalje, evolucija planete Zemlje i života na njoj.
I onda je on imao problem kako tih 6 dana da uklopi u te milijarde godina i onda postoji liberalno tumačenje danas na zapadu, a to je da 6 dana stvaranja koje je zapisao Mojsije, da su to u stvari dugi geološki periodi, da to nije Mojsije mislio doslovno, nije to baš doslovno 6 dana, nego to su milioni i milioni godina. I Gentry je prihvatio to objašnjenje većine liberalnih, da kažemo, hrišćana koji su njega okruživali, a koji se bave naukom, i Gentry je nastoji da se bavi fizikom, ne tretirajući pitanje porekla. Međutim, jednog dana, gospodin Gentry, on je tada radio svoje postdiplomske studije, trebao je da magistrira, naišao na jednog Jevrina. I ovaj Jevrin njega pita, kaže, gospodine Gentry, vi zastupate koncept stvaranja koji je zapisao Mojsije? Kaže, da. A kako tumačite stvaranje za 6 dana? Pa kaže, nije to doslovnih 6 dana, kaže Gentry. To su milijarde godina evolucije univerzuma. Nije planeta Zemlja stvorena za 6 dana, ona je stvorena za milijarde godina. A tih 6 dana to je simbolika, to nije doslovno. Onda je ovaj Jevrin njega pita, gospodine Gentry, da li vi smatrate da je 10 Božjih zapovesti koje je Mojsije zapisao, da su oni validni, da su oni ispravni, da to treba da se drži? Kaže, da. 10 Božjih zapovesti su temelj, oni su osnova. Slažem se. Kaže, da li vi znate šta piše u 4. zapovesti? Kaže, naravno da znam. Kaže, hajde da zajedno pročitamo 4. zapovest. Da vidimo kakve su implikacije toga. I onda su otvorili Mojsijevu knjigu. I u 4. zapovesti piše: 6 dana radi i svršuj sve poslove svoje, a 7. je dan odmor. Kaže Mojsije. Tada nemoj raditi ni jednoga posla. Pazite, ovo su reči za koje Mojsije tvrdi da mu je direktno tvorac zapisao na kamenim pločama gde se nalaze 10 zapovesti, 10 Božjih zapovesti. Dakle, 6 dana radi, 7. dana se odmara i tada nemoj raditi ni jednoga posla 6. dana, 7. dana. Zašto nemoj raditi ni jednoga posla? Jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a u 7. dan počinje. Dakle, Mojsije je zapisao da je tvorac njemu dao ploče na kojima je kazao: ti čoveče 6 dana radi, a 7. dan se odmaraj, zato što sam ja za 6 dana radio i 7. dan se odmorio. Mi zaista treba 6 dana radimo, 7. dan se odmorimo, kao što znate da piše. Ali to je uspomena na stvaranje. Ako je tvorac stvarao milijardama godina zemlju, pa onda tamo neki milijarde godina se odmarao, onda ova zapovest je besmislena. I Gentry se tu suočio sa nepremostivim problemom. A ovo ne može biti alegorija. Jer ako je ovo alegorija, ako je ovo simbolika, onda 4. zapovest nema nikakvu težinu, nema nikakvu vrednost. Onda može alegorija da bude i ne ubi. I zapovest ne kradi. I Gentry se našao pred velikim problemom. Ovo na što ga je podsjetio ovaj Jevrin, srušio njegov koncept. I sad se on našao na jednoj klackalici, s jedne strane konvencionalni koncept, sa druge strane Mojsijev izveštaj, koji ne mogu nikako da se pomire. Nikako da se pomire. I Robert Gentry, kao jedan od najboljih fizičara na univerzitetu, odlučio je da istraži pitanje porekla planete Zemlje. Da ga istraži. I on je došao kod svog mentora, kod koga je radio magistarski rad, i rekao: profesore, ja bih hteo da radim magistarski rad na temu porekla planete Zemlje. I ovaj profesor, pošto je znao da je Gentry veliki istraživač i da je veliki potencijal, rekao je: Gentry, uzmi neku drugu temu, nemoj to pitanje da tretiraš. I Gentry je video da profesor hoće da eskivira tretiranje ovog problema. Jer je video da njegov fakultet može da dođe u neprijatnu situaciju zbog njegovog tretiranja pitanja porekla planete Zemlje. I onda je Gentry, da bi magistrirao, radio neki konvencionalni rad, nešto što nema veze sa pitanjem porekla, ali je sam individualno počeo da proučava pitanja nastanka planete Zemlje. I onda je Gentry počeo da proučava najmisteriozniju stenu koja postoji na planeti Zemlji. Ta stena se zove granit. Ja sam donao jedan primjerak granita. To je stena od koje se prave nadgrobni spomenici. To je najlepša stena u prirodi. Ljudi kada prave nadgrobne spomenike, oni biraju granit. Ljudi koji imaju puno para i hoće kamenom da oblože svoj stan ili svoju kuću, oni biraju granit. Granit je najlepša stena. Ali ono što je misterija, što je tajna,
u petrologiji, petrologija je jedna grana geologije koja se bavi stenama, jeste kako je nastao granit. U nauci ima, sa aspekta konvencionalne teorije, puno misterija. Jedna od misterija je kako je nastao život. Oni neće da prihvate da je život nastao od živog i to je za njih misterija. Sa druge strane, kako je nastao granit? To je isto velika misterija. Kako je to nastalo? Nigde vi u laboratoriji ne možete da sintetišete granit. Nigde u prirodi granit ne nastaje. Kako je nastao granit? I Gentry je uzeo da proučava poreklo granita. Kakva je stena granit? I da vidimo zašto je ona toliko važna. Ovako izgleda zemljina kora. Ta tanka pokorica, taj očvrsli deo planete Zemlje po kojoj mi hodamo. U podnožju tog očvrslog dela zemljine kore nalazi se stena koja se zove bazalt. Ona za nas u ovom trenutku nije interesantna. Na tom bazaltu leži tanki sloj sedimenta koji se taloži na dnu okeana. Sa druge strane, tamo gde su kontinenti, nalazi se granit. Ovo je granit. Granit čini temelj kontinenta. Na tom granitu nalaze se sedimentne stene, pesak, šljunak, glina i tako dalje, druge sedimentne stene. Ali granit čini bazu, temelj. Mi znamo kako nastaje šljunak, pesak, glina i tako dalje. Ali kako je nastao granit? To je misterija. Bili su razni kongresi, razni simpozijumi širom sveta po pitanju nastanka granita, ali odgovora nema. Konvencionalno objašnjenje jeste da je ovaj granit nastao hlađenjem planete Zemlje u početku, hlađenjem tokom miliona i miliona godina. Da je granit tako nastao. Međutim, Gentry je počeo da proučava taj granit, tu misterioznu stenu, da vidi kako je nastao taj granit. Da li postoji neki odgovor, da li postoji neki zapis u tom granitu, koliko je stara ta stena i kako je ona nastala. I onda je Gentry pod mikroskopom posmatrao pojave u granitu. I vi znate da postoje hemijski elementi koji se raspadaju, koji su nestabilni, kao što je, na primjer, uran. On se raspada i on zrači, kako mi to kažemo, onako prosto. Da vidimo kakav je to proces. Proces je vrlo jednostavan za razumevanje. Imamo radioaktivni element, uran. On je nestabilan. Postoje elementi koji su stabilni. Zašto je on nestabilan? Zato što on ne može da ostane uran. On mora da se raspadne u torijum. Dakle, uran 238 raspada se u torijum 234. Pa se ovaj dalje raspada u paladijum 234, pa ovaj dalje u uranijum i tako korak po korak oni se raspadaju da bi konačni produkt raspada bio olovo 206. I on je stabilan, nema više raspadanja. Dakle, uran 238 se raspada u olovo 206. I to u 13 koraka. Od tih 13 koraka za nas su bitni koraci, ovih 8 koraka, kada dolazi do izbacivanja alfa čestice. Dakle, u 8 koraka, kada se uran 238, na primjer, raspadne u torijum 234, on izbaci alfa česticu. On se raspadne i izbaci česticu. Alfa čestica je u stvari jezgro helijuma. U svakom slučaju, ono što je važno, kada se uran raspada, on izbaci 8 čestica. Te čestice, zavisi u kom stupnju raspada, imaju različite energije. Dakle, ovdje imamo milijardi atoma urana. Kako se oni raspadaju? Raspadne se jedan atom u sledeći korak, on izbaci česticu na ovu stranu. Drugi atom izbaci česticu na drugu stranu. I te čestice kako izleću iz ovog hemijskog elementa, oni vrše oštećenje stene. Kao da ogrebu stenu, kao da je zaparaju. I pošto postoji 8 koraka oštećenja, izbacivanja ovih alfa čestica, imamo 8 sfera, 8 mehurova, da kažemo, oštećenja u steni. Svaki od ovih koraka raspada ima različitu energiju raspadanja, odnosno izbacivanja alfa čestice, imamo 8 različitih sfera. I kada stenu presečete, dobijete ovako ove koncentrične krugove tih 8 sfera. Dakle, kada se uran raspada, imamo 8 koncentričnih krugova, odnosno 8 koncentričnih sfera. I kada jedan geolog pod mikroskopom posmatra preparat iz stene i kad vidi ovakve koncentrične krugove, on tačno zna, vidi poluprečnik, tačno se zna
na osnovu poluprečnika, na osnovu oblika ovih koncentričnih krugova, da je u pitanju radioaktivni raspad urana. Međutim, postoji nešto drugo. Poslednja 3 kruga ovog radioaktivnog raspada urana predstavlja radioaktivni raspad jednog elementa koji se zove polonijum. On se veoma brzo raspada. Veoma brzo raspada. Međutim, taj polonijum, ta poslednja 3 kruga, dakle, taj polonijum može da nastane samo radioaktivnim raspadom urana. I Robert Gentry je u ovoj steni pronašao samo ostatke radioaktivnog raspada ta 3 elementa polonijuma. Dakle, kada presečete stenu i posmatrate pod mikroskopom, vi treba da vidite 8 krugova. Međutim, Gentry je pronašao samo poslednja 3. Otiske koje je napravio polonijum. Polonijum nigde u prirodi ne može sam da nastane. On može da nastane samo ukoliko postoji uran. Dakle, uran se raspada, pa je posljednja 3 koraka čini polonijum, čini on. Dakle, posljednja 3 koraka izbacivanja alfa čestice. Polonijum 218, polonijum 214 i polonijum 210. Ali polonijum 218 u prirodi nastaje samo od radona 222. On nikako drugačije u prirodi ne može da nastane. Nikako. I sada Gentry pronalazi u granitu polonijum 218 i njegov raspad do olova, a ovih prethodnih nema. Kako to? Otkud polonijum u granitu? I ne samo to. Pitanje koje se postavlja jeste, ovaj polonijum ima veoma kratko vreme poluraspada. I pitanje je kako je on mogao da ostavi otisak. Da biste bolje razumeli problematiku, poslužit ćemo se jednim eksperimentom, da bi bolje ušli i bolje razumeli o čemu se ovde radi. O kakvom se ovde otkriću radi. Pa ćemo se vratiti na ovaj slajd. Ja sam u tu svrhu doneo jednu flašu vode. Kada bismo uzeli ovu flašu vode i stavili u zamrzivač, šta bi se desilo? Ova voda bi se zaledila, je li tako? Za koliko bi se zaledila? Pa možda za pola sata, sat, zavisi kakav je zamrzivač u pitanju. Koliko brzo može da zaledi vodu. Ali, na primjer, za pola sata ili 1 sat mi bi imali zaleđenu vodu u ovoj flaši, je li tako? Dakle, pola sata, sat. Međutim, vi znate da postoji vitamin C koji se prodaje u tabletama. I sada kada vitamin C vi ubacite u vodu, on počne da izbacuje mehurave, on počne da šušti. Evo i sad ću vam ja demonstrirati nešto što ste vi vjerojatno više puta videli. Evo ja ću ubaciti vitamin C u ovu flašu i vi vidite kako nastaju mehuravi. Vidjet ćemo da ovi mehuravi su veoma slični onim mehurima u granitu. Dakle, ja ubacujem tabletu vitamina C u flašu i stvaraju se mehuravi. Koliko je dugo potrebno da se ove tablete dezintegrišu, da one potpuno izbace sve mehurave, da se one potpuno izšušte? Pa možda par minuta. Je li tako? Sada pitanje koje ja postavljam. Ako bismo ovu flašu sa ubacenim tabletama stavili u zamrzivač, voda bi se zaledila. Pitanje je, da li bi se ovi mehurovi zaledili u vodi? Ne bi. Zato što se mehurovi išušte za minut, 2, a vodi je potrebno pola sata da se zaledi. Dakle, mi, ako bismo ubacili flašu sa tabletom u zamrzivač, ne bismo dobili zaleđenu vodu sa mehurovi, dobili bismo samo zaleđenu vodu sa rastvorenim vitaminom C. Međutim, ako bi ja vama pokazao flašu vode sa zaleđenim mehurovima, koji bi bio zaključak? Zaključak bi bio da je ovaj zamrzivač za neverovatno kratko vreme zaledio vodu, skoro trenutno, i uhvatio u ledu ove mehurove. Upravo to je Robert Gentry pronašao u granitu. Ovaj radioaktivni element, polonijum, se raspada za samo 3 minuta. Za samo 3 minuta. Dakle, granit je morao da se očvrsne za manje od 3 minuta da bi ovaj radioaktivni element ostavio svoje mehurove, svoje otiske. Za manje od 3 minuta. Druga stvar, kada vi vidite mehurove vitamina C u flaši,
Vi ćete postaviti pitanje otkud mehorovi vitamina C u flaši. Mora neko da ih je ubacio. Nije mogao vitamin C sam od sebe da upadne u flašu. Dakle, neko je ubacio vitamin C. Takođe, pitanje koje se postavlja, kako je ovaj polonijum mogao da dospe u granit? On nije nastao od urana, nema onih krugova pre njega, nema onih roditeljskih prstenova. Zato se ovi prstenovi zovu bezroditeljski polonijumovi prstenovi. Kako su ovi prstenovi dospeli u granit? I Gentry je posmatrao polonijumove areole u granitu, ali nije znao šta to znači. Kako su oni tu dospeli? Šta je ovo? Jednoga dana, dok je posmatrao, po ne zna se koji put, ovu misteriju u granitu, on se čudio i rekao, evo, koliko ja vremena trošim posmatrajući se ovo. Moja deca spavaju, ja toliko vremena gubim, a nemam odgovor na ovo pitanje. Kako je ovo čudo? Otkud polonijum u granitu? I onda mu je sinuo tekst iz spisa koje je zapisao jevrejski prorok, jevrejski pisac David, koji glasi: jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Dakle, Gospod je u stanju, tvorac je u stanju da trenutno stvori, na zapovest piše jevrejski pisac David. I Gentry je onda shvatio da on gleda otiske stvaranja u granitu. Dakle, granit je morao da očvrsne skoro trenutno da bi ovaj polonijum mogao da ostavi trag. Drugo, ovaj granit je morao neko da ubaci. Neko da ubaci, kao što sam ja ubacio tabletu vitamina C. Neko je morao da ga ubaci u granit. I mi imamo otiske stvaranja, kao da je tvorac hteo da nam da dokaze da je on stvorio granit, skoro trenutno. I kada je Gentry ovo otkrio, on je svoje radove odmah napisao i poslao u najpoznatiji naučni časopis, u Science. I kada je objavio svoje radove, dole dao zaključak da ovi dokazi u granitu dokazuju da je taj granit i da je planeta Zemlja nastala skoro trenutno. I kada je ovaj editor u Science-u dobio rad Gentrya, on se oduševio sa otkrićem. Ovo je fenomenalno. Međutim, kada je vidio zaključak koji je dao Gentry, on mu je vratio rad i rekao, znate šta, gospodine Gentry, vaš rad je jako dobar, ali vaš zaključak je divlji. Baš je tako rekao, vaš zaključak je divlji. I vratio mu je rad. I onda je Gentry shvatio da mora da bude mudar u objavljivanju svojih naučnih radova. I onda je on samo slao naučne radove u najpoznatije naučne časopise, ali nije davao svoje zaključke, nije davao implikacije toga. I najpoznatiji svetski časopisi, Science, Nature, Geophysical Letters i tako dalje, su objavljivali njegove radove. I naučnici su bili zaprepašeni. Kaže, misterija radio haloa. Šta je ovo? Kakvi su ovo kako je ovo čudo? Kako ovo da objasnimo? Međutim, kako je vreme odmicalo, kako su njegovi radovi sve više i više bili objavljivani. Naučnici su shvatili implikacije radova gospodina Gentryja. I kada su oni shvatili da ovi dokazi potvrđuju da je planeta Zemlja, da je najmisterioznija stena, granit, nastao skoro trenutno i da je planeta Zemlja nastala skoro trenutno, gospodinu Gentryu više nijedan rad nije objavljen u naučnim radovima, naučnim časopisima, nijedan više. Međutim, otkrića do kojih je došao Gentry su ustalasala javnost u Americi i to žestoko. U državi Arkansas zakonodavno telo je dalo predlog zakona da se u školama, pored konvencionalnog koncepta evolucije, predaje i koncept stvaranja, zasnovan na Mojsijevom izveštaju o stvaranju. Dakle, da deca čuju jedan i drugi koncept, pa neki izaberu koncept koji hoće. Očigledno zbog toga što nauče činjenice toliko idu u prilog koncepta stvaranja. I kada je zakonodavno telo države Arkansas predložilo zakonski akt da se, dakle, predložilo zakonski akt koji treba da se izglasa, da se koncept stvaranja predaje u školama i na fakultetima. Država Arkansas je bila optužena. U Americi postoji jedno društvo koje se zove ACLU, ili u prevodu Društvo za ljudske slobode. Dakle, jedna organizacija koju finansiraju najpoznatije američke kompanije. To je jedna organizacija koja ima jako puno para, koja angažuje najmoćnije advokatske agencije, a jedini i glavni cilj te organizacije je borba protiv koncepta stvaranja. Dakle, ako negde slučajno promakne koncept stvaranja, to da treba da se saseče.
I ACLU je tužio državu Arkansas da ona krši prvi amandman američkog ustava gde je zabranjeno, odnosno gde su država i religija, odnosno država i crkva razdvojeni. Ne može religija i država da idu zajedno. Mora se kakva religija. Pitanje su naučne činjenice, pitanje naučni koncept. Međutim, ACLU je tužio državu Arkansas i država Arkansas se našla na optuženičkoj klupi. I sad država Arkansas treba kao optužena da izlazi i da se brani na sudu. A ACLU ima puno para, on će da angažuje najpoznatije advokate. Dovešće najpoznatije svetske stručnjake. I ljudi iz države Arkansas pišu pismo gospodinu Gentriju, koji je tada radio u Oak Ridge laboratoriji, jednoj najpoznatijih svetskih laboratorija. I kaže, gospodine Gentry, mi znamo za vaše radove. Da li biste hteli da budete svedok na suđenju i da nas branite na tom suđenju od organizacije ACLU i da svedočite? I Gentry dobio to pismo. Međutim, direktor Oak Ridge laboratorije gde je radio gospodin Gentry je saznao da je Gentry dobio poziv za to suđenje. I direktor Oak Ridge laboratorije je znao sa kakvim dokazima raspolaže gospodin Gentry. I onda on pozvao gospodina Gentry na razgovor i rekao, slušaj Gentry, ti si dobar naučnik i sve u redu to što ti radiš, ali nemoj da se zameraš sa naučnom zajednicom. Nemoj da dolaziš u konflikt sa celokupnim svetom. Pusti ta pitanja. Nemoj da ideš na to suđenje u Arkansas. Ti znaš da mi s tobom imamo ugovor na 4 godine i da će iduće godine tvoj ugovor da istekne. Nemoj da mi treba da razmišljamo da ćemo da produžujemo ugovor s tobom ili nećemo. Nemoj da ta pitanja pokrećeš. Međutim, Gentry je znao da će na tom suđenju ACLU dovesti najpoznatije svetske stručnjake iz oblasti nuklearne fizike i geofizike. On je to znao. I vidite, znate kada istina najjače svetli? Istina najjače svetli kada se podvrgne najžešćoj kritici. Kada vi iznesete istinu i onda naiđe kritika sa svih strana. Ako je nešto istina, ne postoji sila u svemiru koja može da sruši to. Ne postoji. A što vi više kritikujete istinu, ona sve jače i jače svetli. I Gentry je kazao, idem na suđenje. Idem na suđenje. ACLU će dovesti najveće stručnjake. Ako oni ne uspeju da ospore koncept koji sam ja izneo, ako je Mojsijev izveštaj lažan, ako je koncept koji ja zastupam pogrešan, najveći svetski autoriteti će osporiti taj koncept naučno. I ja ću da ga odbacim. I Gentry kreće za Arkansas. I Gentry dolazi u Arkansas, biva okružen velikim mnoštvom novinara i ljudi. Biva u centru pažnje. I prvog dana suđenja pozvani da svedoči najveći stručnjak iz oblasti starosti zemlje i pitanja nastanka zemlje, koji zastupa konvencionalnu teoriju, najveći svetski stručnjak, dr. Brad Dalrymple. On izlazi i svedoči, iznosi dokaz u prilog hlađenja zemlje, Big Banga, velikog praska i tako dalje i tako dalje. Vodeći svetski mediji, na suđenju su bili svi vodeći svetski mediji, televizijske kompanije, novinski, dnevni listovi, magazini i tako dalje i tako dalje. I oni na naslovnim stranama objavljuju svedočenje Brada Dalrymplea, koji iznosi činjenice koji potvrđuju koncept evolucije. Sutradan svedoči Robert Gentry. Kada je Robert Gentry izašao da svedoči, od prisutnih novinara, vodećih svetskih medija, nije bio ni jedan. Nijedan novinar vodećih svetskih medija nije bio u loži da sluša. Bili su novinari nekih lokalnih listova i nekih lokalnih televizija. Oni nisu hteli da prisustvuju i da objave ono što će da piše, ono što će da kaže Robert Gentry. Robert Gentry je 2 sata svedočio i 2 sata govorio o dokazima koje je on pronašao u granitu i kazao: ova stena je stena koju je stvorio Bog za prvog dana stvaranja pre 6000 godina, kako tvrdi Mojsije. Ako to nije tačno, neka evolucionisti u laboratoriji naprave granit komad pesnice, ja ću prihvatiti da je on nastao slučajno. Neka oni u granit ubace polonijum, ako mogu, ja ću prihvatiti da je on mogu da nastane slučajno i da uđe slučajno. Ali ne može polonijum da se ubaci u granit. Polonijum je gas, ne može on da ostane. Da on ostavi otisak, to nema šanse. 3 minuta
vreme poluraspada. 2 sata je Robert Gentry svedočio. Onda je sudija Overton pozvao Breda Dela Rimpla i rekao, gospodine Dela Rimpla, vi ste najveći autoritet. Kako vi tumačite nalaze gospodina Gentry? Kaže, gospodine sudija, mi ne možemo to da objasnimo. To je u ovom trenutku misterija za nas. Ali to je jedna mala misterija koju ćemo mi u vrlo skoroj budućnosti da rešimo. Mislim da nema potrebe da gubimo vreme oko toga. To je jedna mala misterija. Mala misterija. I sudija Overton je prihvatio argumentaciju Breda Dela Rimpla, da je u pitanju mala misterija koja će jednog dana biti rešena. Više od 20 godina mala misterija ostaje. Pitanje nastanka granita je i dalje misterija, ali misterija za zastupnike konvencionalnog koncepta. Država Arkansas je izgubila parnicu. Koncept stvaranja se ne predaje u državi Arkansas. Ali misterija ostaje. Gospodin Robert Gentry, sada doktor Robert Gentry, je izgubio posao i on sada radi sam. I on je, nakon ovog suđenja, napisao knjigu koja se zove Mala misterija stvaranja. Mala misterija stvaranja. Mi smo kontaktirali gospodina Gentrya, on nam je poslao svoju knjigu Mala misterija stvaranja, ja imam ovde. Ono što je možda za vaš interesantno jeste da smo mi tu knjigu preveli i vi ćete na izlazu moći tu knjigu da nabavite, Mala misterija stvaranja, gde imate izveštaj o njegovom radu i izveštaj sa suđenja. Mala misterija stvaranja ostaje do dalje. Mi kad smo preveli ovu knjigu, gospodin Gentry je bio vrlo srećan i poslao nam je 2 videokasete sa svojim radom. Te videokasete su sinhronizovane tako da ćete moći i da ih pogledate, koliko budete bili zainteresovani. I pre izvesnog vremena ja sam kontaktirao gospodina Gentry, on sad ima on je osnovao neki svoj istraživački centar koji raspolaže skromnim mogućnostima. I ja sam ga kontaktirao, pošto je Robert Gentry najveći svetski stručnjak iz oblasti vezane za pitanja porekla i nastanka planete Zemlje. I ja sam izrazio želju da kod njega radim moj doktorat. Hteo sam da on bude moj mentor kada budem radio doktorat, međutim, gospodin Gentry mi je kazao da je njemu drago što ja to želim, ali da je to nemoguće, zato što on nema pristup ni jednom fakultetu u svetu. Nema pristup ni jednom fakultetu u svetu. Jer vi kad čačnete u teoriju evolucije, vi ste zabili prst u zenicu oka. Postoje svete krave nauke koje vi ne smete da dirate. Svete krave, znate svete krave u Indiji, tako postoje svete krave nauke. Ne smete vi to da dirate. Gentry se usudio da dirne tamo gde nije smeo. Kako oni tvrde. Ali misterija i dalje ostaje za one koji zastupaju konvencionalni koncept. Mi znamo kako je nastala planeta Zemlja. Mi znamo kako je nastao granit. Onako kako je zapisao Mojsije. Nije Mojsije bio u pravu. Tvorac je bio u pravu. I on je dao validan izveštaj. Nije Mojsije to znao. Mojsije je samo zapisao ono što mu je bilo otkriveno. To je vrlo važno. Ono što je takođe važno u ovom našem razmatranju jeste pitanje starosti Zemlje. Mojsije je zapisao da je planeta Zemlja stara 6000 godina. Konvencionalna teorija tvrdi da je Zemlja stara milijarde godina, 4,5 milijarde godina. Kada pogledate druge koncepte, na primjer, ako otvorite, na primjer, drugu literaturu istorijsku, koja tvrdi za sebe da je istorijska, na primjer, kao što je, na primjer, Bhagavad Gita, tamo, na primjer, piše da je Zemlja isto stara milijarde godina. Ako pogledate bilo koji drugi koncept, Zemlja je stara milijarde godina. Postoji samo jedan koncept koji tvrdi da je Zemlja mlada. To je Mojsijev koncept. I kao da postoji ponor između Mojsijevog koncepta i svih drugih koncepata. Mojsije tvrdi 6000 godina, svi drugi koncepti milijarde godina. Koliko je stara planeta Zemlja? Vi kada otvorite novine, sigurno ste čitali, kaže pronađen fosil 300 miliona godina, 500 miliona godina, 400 miliona godina i tako dalje. Kako oni znaju da je bilo 400 miliona? Ja godinama proučavam pitanje starosti Zemlje. Ja nisam do sada našao ni jedan dokaz, ni jednu naznaku za milione godina. Postoji obilje naučnih dokaza, neoborivih naučnih dokaza da je planeta Zemlja mlada. Mi zbog kratkoće vremena nećemo moći da ih sve tretiramo, ali ja ću ovde izneti nekoliko dokaza, najočiglednijih da je planeta Zemlja mlada, što je vrlo bitno, kao još jedan dokaz da ono što tvrdi Mojsije je naučno validno, da je naučno ispravno, da to nisu nikakve izmišljotine.
Postoji jedan proces koji stalno deluje na planeti Zemlji, a taj proces se zove erozija. Naime, širom planete Zemlje dolazi do toga da se eroduju brda i planine. I da, možemo da slobodno da kažemo, planine se troše, brda se troše. I mi imamo da su brda sve manje i manja, planine sve manje i manje. Naime, pada kiša, voda ulazi u pore stena, stena puca i postoje drugi agensi koji čine da planine eroduju. Stopa erozije je na različitim lokalitetima drugačija, tamo gde su najviše planine, tamo je stopa erozije najveća. Ono što je za naše razmatranje važno jeste da kada bi planeta Zemlja bila stara koliko tvrdi konvencionalni koncept, sve planine i brda bi se erodovale do sada više od 340 puta. Planeta Zemlja bi više od 340 puta totalno bila sravljena. Činjenica da na nekim lokalitetima mi imamo da se neki delovi terena izdižu. Međutim, to ne može da reši ovaj problem. Međutim, to što postoje brda i planine je dokaz da je planeta Zemlja mlada. Naprimjer, stopa erozije je na najvišim planinama negde oko 100 cm na 1000 godina, a prosečna stopa je negde oko 6 do 8 cm na 1000 godina. To što mi danas imamo planine, naprimjer, za koje neki tvrde da su stare milijarde godina, kao što su Kordiljeri, Apalači, tako dalje. Samo postojanje tih planina je dokaz da je planeta Zemlja mlada. Da je planeta Zemlja stara samo 14 miliona godina. Samo 14 miliona godina nije ništa prema konvencionalnom konceptu. Mi ne bismo imali ni jedno brdo, ni jednu planinu. A mi imamo mnoštvo brda i mnoštvo planina, koji itekako postoje, što je dokaz da erozija traje samo nekoliko hiljada godina. Takođe, erodovani materijal reke nose u okeane. I mi znamo tačno stopu kojom sediment se unosi u okeane. Na okeanskom dnu mi imamo veoma male slojeve sedimenta. Za samo 14 miliona godina, ponovo, svi okeani bi do vrha bili puni sedimenta. Mi imamo vrlo male slojeve sedimenta na dnu okeana, što je još jedan dokaz da se sedimenti u okeane unose samo nekoliko hiljada godina. Samo nekoliko hiljada godina. Takođe, na osnovu saliniteta mora mi znamo da je planeta Zemlja mlada. Soj inače predstavlja natrijum hlorid, kao što znate, i mi znamo načine kako natrijum može da uđe u okean, odnosno kako da izađe. Okeani su svake godine sve slaniji i slaniji. Kada bi Zemlja bila stara milijarde godina i kada bi okeani bili stari milijarde godine, kao što tvrdi konvencionalni koncept, jer navodno je pre 3,5 milijarde godina u jednom okeanu koji je bio slan kao ovi današnji okeani, nastao prvi život, navodno. Dakle, do sada bi okeani bili više nego slani, više nego preslani. Međutim, to je nemoguće, zato što kada bi se malo više ili malo manje smanjio, odnosno povećao salinitet okeana, organizmi ne bi mogli tamo da žive. Dakle, unošenje natrijuma u okeane traje veoma kratko, samo nekoliko hiljada godina. Inače, života u okeanima ne bi bilo. Još jedan dokaz da je planeta Zemlja mlada. Zastupnici konvencionalne teorije obično kada govore o milijardama godina potežu pitanje metoda radioaktivnog datiranja. Tvrde navodno da postoje radioaktivni elementi koji se raspadaju milijardima godina, kao što je bio onaj uran o kome sam malo pregovorio, i da u stenama postoje dokazi da se uran raspada milijardama godina. Mi ćemo jedno predavanje nakon ove serije specijalno posvetiti pitanju metoda radioaktivnog datiranja, tako da tačno znate ako naiđete na nekog autoriteta koji će da vam potegne pitanje metoda radioaktivnog datiranja, da znate o čemu se radi. Šta su to metode radioaktivnog datiranja? To su vrlo proste metode, one se vrlo retko proučavaju danas, zato što su njihove implikacije očigledne da nema ni govora o milijardama godina starosti Zemlje, zato se ta pitanja ne tretiraju. Ali, danas ću izneti samo jedan argument koji potvrđuje da metode radioaktivnog datiranja pokazuju da je planeta Zemlja mlada. Mi smo rekli malo pre da kada se radioaktivni element raspada, on izbacuje helijum. I mi znamo koliko ima urana i torijuma i drugih radioaktivnih elemenata u zemljinoj kori zbog toga što se uran između ostalog i eksploatiše. Kao što znate, uran u nuklearnim centralama se eksploatiše. I taj uran koji se raspada, on oslobađa jezgra alfa čestice, odnosno jezgra helijuma. I mi tačno znamo svake sekunde koliko helijuma uđe u atmosferu. Dakle, znamo koliko helijuma uđe u atmosferu, znamo koliko ima helijuma u atmosferi. I mi tačno možemo da vidimo koliko je stara atmosfera. Dakle, imamo slavinu iz koje kaplje voda u bazen, za 1 sat nakaplje 1 litar, u bazenu imamo 200 litara. Koliko dugo kaplje slavina? 200 sati. Dakle, imamo 1 litar na sat, imamo 200 litara. Vrlo jednostavna računica. Isto tako, mi tačno znamo koliko ulazi helijum u atmosferu, znamo kolika je količina helijuma u atmosferi, tačno možemo da odredimo i
da u početku atmosfera nije imala helijuma, sav helijum koji danas postoji u atmosferi bi se akumulirao za samo 11.600 godina, pod pretpostavkom da u početku nije bilo helijuma. Helijum je potreban u atmosferi i zato znamo da je helijum, da je atmosfera mlada. Zastupnici konvencionalne teorije tvrde da helijum bi možda mogao da izađe u kosmos i da ga zato nema, tog helijuma koji se milijardama godina taložio radioaktivnim raspadom. Međutim, da bi jedna čestica mogla da izađe u kosmos, potrebno je da ima brzinu od 40.000 km na čas. A prosječna brzina čestice u atmosferi je 3.000 km. A potrebno je 40.000. A on ima brzinu od 3.000. Dakle, nema šanse da su atomi helijuma otišli, izvetrili u kosmos. Oni tvrde da postoji takozvana Maxwellova raspodela, pa onda možda bi neka čestica možda mogla da se uzbudi, pa da dostigne tu brzinu izlaska. Međutim, to je sve u domenu teorije. I kada bi moglo, da prihvatimo i taj koncept, u najekstremnijem slučaju, da prihvatimo sve to neverovatno što oni tvrde, atmosfera bi mogla da bude maksimalno stara 2 miliona godina, što opet ne može niko da se uklopi u evolucijni koncept. Ali mi znamo na osnovu helijuma, na osnovu radioaktivnog raspada, da je naša atmosfera veoma mlada. I posljednji dokaz koji ću izneti vezano za pitanje starosti zemlje jeste dokaz za takođe jednu veliku misteriju u nauci. Vidjet ćemo o čemu se radi. Vi znate da u prirodi postoje magneti. Magneti su materijali u prirodi koji jednostavno imaju magnetska svojstva. Konkretno, postoji jedan mineral koji se zove magnetit, to je kao jedan kamen, kao jedna stena, s kojim kada vi primaknete ekserima, on privuče eksere. I to je takozvani prirodni magnet, zato što ga pronalazimo u prirodi. Dakle, prirodni magnet. Međutim, postoji i veštački magneti. Veštački magneti, kao što je, na primjer, elektromagnet. Elektromagnet je magnet koji stvara čovek. Vi uzmete kalem žice, namotate žicu, dobijete kalem, ne propuštate struju kroz tu žicu. Stavite jedan instrument ovde da merite da li protiče struje. I instrument kaže 0, nema struje. Međutim, vi onda uzmete jedan magnet, prirodni magnet, i počnete da vučete gore-dole kroz ovaj kalem. I odjednom instrument pokazuje da kroz žicu teče struje. Zašto? Zato što magnetsko polje stvara električno polje. Ili, prosto rečeno, magnet stvara struju. Isto tako, struja stvara magnet. Dakle, vi ako biste kroz ovu žicu propustili struju, stvorilo bi se magnetsko polje. Struja bi stvorila magnetsko polje. Dakle, ako hoćete da dobijete elektromagnet, uzmete žicu, propustite kroz nju struju i dobijate magnetsko polje, dobijate magnet. Dakle, imamo prirodne magnete, imamo elektromagnete. Ono što je važno da zapazimo jeste da je planeta Zemlja jedan veliki magnet. Dakle, ovo je planeta Zemlja, ovaj krug. Planeta Zemlja ima svoje magnetsko polje. Dakle, planeta Zemlja je magnet. Postavlja se pitanje, otkud Zemlji magnetsko polje? Ono što je važno jeste da ovo magnetsko polje štiti Zemlju od kosmičkog zračenja. Kada ne bismo imali ovo magnetsko polje, život na Zemlji ne bi bio moguć. Kosmički zraci bi izazvali takve mutacije da bi život na Zemlji jednostavno ne bi mogao da egzistira. Dakle, postoji jedan važan faktor i postoji jedan važan razlog zašto postoji ovo magnetsko polje. Da bi se sačuvao život na planeti Zemlji. Međutim, otkud Zemlji magnetska svojstva? Kako to da je Zemlja magnet? Kako to da magnetsko polje, kako to da Zemlja ima magnet koji štiti život? Otkud taj magnet? Da li je planeta Zemlja prirodni magnet? Ili možda elektromagnet? Pa malo je čudno da bude elektromagnet. Logičnije bi bilo da bude prirodni magnet. Vidite, kad vi uzmete jedan prirodni magnet, jedan komad magneta, i primaknete ga ekserima, on privuče eksere. I on drži eksere. Međutim, ako vi taj prirodni magnet počnete da zagrevate ga, i zagrevate ga na temperaturu 760 stepeni Celzijusovih, takozvanu Kirjevu temperaturu, on gubi magnetska svojstva. I taj prirodni magnet samo pusti ove opiljke ili ove eksere. On više nije magnet. I sada, mi uzmemo da bušimo planetu Zemlju. Idemo u dubinu.
Na svaka 33 metra kako idemo u dubinu, temperatura zemlje se povećava za 1 stepen Celzijusa. To se zove takozvani geotermski stupanj zemlje. Na svaki 33 metra 1 stepen Celzijusa. I temperatura sve veća i veća. I na 25 kilometara mi probijamo Kirijevu temperaturu. Poluprečnik zemlje je 6345 prosječnih kilometara. Dakle, ne metar, nego kilometar. Dakle, jedan tanki sloj zemlje može potencijalno da bude od prirodnog magneta. Znači da planeta Zemlja nije prirodan magnet. Kada su geofizičari ovo ustanovili, da planeta Zemlja nije prirodni magnet, to je izazvao šok. Istraživanja su pokazala da je planeta Zemlja elektromagnet. U utrobi Zemlje postoje električne struje koje kruže. Električne struje jačine 6 milijardi ampera. 6 milijardi ampera. Ko je uspostavio ove struje? Otkud struje u utrobi Zemlje? To je ono pitanje koje se postavlja. Ono se elektromagneti ne nastaju u prirodi. Zastupnici konvencionalnog koncepta kažu, ne znamo, možda usled zemljene rotacije se stvorile te struje ili... Oni nemaju objašnjenja za ovo. I da ovo pitanje se ne tretira. Međutim, pitanje koje mi postavljamo, otkud 6 milijardi ampera struje u utrobi Zemlje koje stvara magnetsko polje? Ono što je takođe važno da zapazimo, da ove struje nisu priključene ni na kakav izvor energije, nisu one priključene ni na kakav zid od koga one crpe električnu energiju. I ako vi imate da jedan elektromagnet nije priključen izvor struje, nema struja koja ga napada, koja ga napaja, logično je da te struje slabe. I merenja od 1835. godine, prva merenja koja je izvršio Gauss pa sve do danas, pokazuju da zemljino magnetsko polje slabi. Zašto slabi? Zato što te struje slabe. I te struje imaju tendenciju da se ugase. I te struje slabe sa stopom od 1400 godina. Dakle, na svakih 1400 godina ove struje duplo oslabe. To je vreme poluraspada ovih struje. Na svakih 1400 godina duplo oslabe struje. I mi znamo da je slabljenje ovih struja po eksponencijalnom zakonu. Dakle, rapidan pad struja i rapidno slabljenje zemljinog magnetskog polja. Što ima veoma važne reperkusije. Ja ću o tome govoriti nakon ove serije, kada budem govorio o budućnosti planete sa aspekta nauke. Koliko je još dugo moguć život na planeti Zemlji? Dakle, ove struje rapidno slabe, zemljino magnetsko polje rapidno slabi. Pošto znamo zakon po kome slabi zemljino magnetsko polje i ove struje, mi tačno možemo da vidimo koliko je bilo magnetsko polje u prošlosti. Kada bi planeta Zemlja bila stara samo 10.000 godina, njeno magnetsko polje pre 10.000 godina bi bilo 98 Gaussa, što znači da je planeta Zemlja pre 10.000 godina bila magnetska zvezda. Što je nemoguće. Nemoguće da je Zemlja stara 10.000 godina. Da bude magnetska zvezda. Jer pre 10.000 godina ne bi bio život moguć na Zemlji. Nemoguće je život na magnetskoj zvezdi. Znate šta je zvezda? Pre Sunca vam je jedna zvezda. A pre samo 56.000 godina planeta Zemlja je bila pulsna zvezda, pulsar. Pulsar je najveći emiter energije. Što je nemoguće. Dakle, nemoguće da Zemlja bude stara ni 10.000 godina, a kamoli 50.000 godina. Zemlja mora biti mlađa od 10.000 godina. Upravo onako kako je zapisao Mojsije. Dakle, planeta Zemlja je mlada. I to je veoma važno. I to je još jedna neoboriva potvrda koncepta koji je zapisao Mojsije. To je vrlo važno. Takođe, Mojsije je zapisao da je sunčev sistem mlad. Da je sunce mlađe od Zemlje, jer sunce je nastalo 4. dana, Zemlja je stvorena 1. dana. I vi znate da prema konvencionalnom konceptu sunce je staro milijardama godina. Međutim, evo izdaćemo jedan dokaz koji pokazuje da je sunčev sistem mlad. Postoji puno dokaza, ali zbog kratkoće vremena izdaćemo samo nekoliko dokaza. Ja ću izneti jedan dokaz vezano za staro sunčevog sistema koji je veoma očigledan. Svi ste čuli za Halevu kometu, pretpostavljam. Komete su inače objekti koji su sačinjeni od velikog procenta leda. Više od 90% komete sačinjava led. I kometa ima svoju eliptičnu putanju oko Sunca. Sunce je ovaj mali kružić ovde koji vidite. I kada kometa prođe pored Sunca, ona gubi veliki deo svog materijala, dakle svoje mase, zato što dolazi blizu Sunca i taj deo se otopljava. I Haleva kometa spada u jednu od takozvanih kratko živećih kometa. Kada bi sunčev sistem bio star samo 10.000 godina, Haleva kometa ne bi postojala, jer bi se Haleva kometa za 10.000 godina istopila. Kompletno. Mi znamo da je Haleva kometa mlađa od 10.000 godina. Odnosno da je sunčev sistem mlađi od 10.000 godina. Samo postojanje Haleve komete je dokaz da je sunčev sistem mlađi od 10.000 godina.
Međutim, zastupnici konvencionalnog koncepta kažu sledeće. Jeste da je Haleva kometa mlada, ali sunčev sistem je star. Kako? Sunčev sistem postoji milijardama godina, a Haleva kometa je počela da rotira po ovoj eliptičnoj putanji pre nekoliko hiljada godina, tako, na taj način što negde tamo, izvan sunčevog sistema, mi ne vidimo, postoji neki oblak kometa, takozvani Oortov oblak, po jednom naučniku Oortu koji je dao ovu hipotezu. Dakle, postoji jedan oblak kometa koji pumpa komete, koji izbacuje komete. I pre nekoliko hiljada godina taj oblak kometa je izbacio Halevu kometu. Pazite, Oortov oblak niko nikada nije video. Ali oni kažu mora da postoji Oortov oblak. Zašto mora da postoji? Pa zato što sunčev sistem mora da bude star milijarde godina. Tako tvrdi koncept velikog praska. Pazite, niko nije video Oortov oblak, ali on mora da postoji. I oni kažu Oortov oblak pumpa komete. I to je objašnjenje konvencionalno za koje ja smatram da je potpuno nevalidno. Da je neozbiljno. Ali ko hoće da u to veruje, ima pravo, naravno. U svakom slučaju, postojanje Haleve komete je neoboriv dokaz po meni da je sunčev sistem mlad. Takođe čuli ste da je univerzum star, da su zvezde udaljene milione svetlosnih godina, možda ste čuli ono kad kažu teleskopom smo primetili zvezdu koja je udaljena od nas 20 miliona svetlosnih godina, 5 milijardi svetlosnih godina, sve tako neki milioni i milijardi svetlosnih godina. Navodno svetlo sa tih zvezda putuje milionama i milijardama svetlosnih godina do našeg oka. Kako oni znaju da su oni milioni i milijarde svetlosnih godina? Oni to izračunavaju na osnovu takozvanog crvenog pomeraja ili crvenog pomaka. Možda je ovo malo stručnije, ali oni koji su učili fiziku sećaju se Dopplerovog efekta. Postoji jedan efekat da, na primjer, izvor zvuka koji se kreće prema vama ili koji ide od vas, drugačije čujete. Na primjer, kada stojite na železničkoj stanici pa voz vam se približava, vi čujete kako se njegov zvuk menja. Frekvencija se menja. Pa onda on od dubljeg zvuka ide ka višem. Ili od više ka dubljem, zavisi da li se kreće prema vama ili od vas. Ista je situacija i sa svetlošću. Ako se svetlost udaljava, onda crveni deo spektra se malo pomeri i vi vidite da se nebesko telo udaljava. I taj pomeraj crvenog dela spektra se zove crveni pomak. Međutim, crveni pomak može da nastane ukoliko nebeska tela rotiraju. Ne moraju da se udaljavaju. Međutim, pošto je bio veliki prasak, tvrdi konvencionalno objašnjenje, onda se i ova nebeska tela udaljavaju i one su milione svetlosnih godina. Međutim, jedan od najpoznatijih svetskih astronoma, dr. Halton Erp, je objavio rad koji opovrgao ovaj koncept i koji nedvosmisleno pokazuje da se svemir ne širi. O čemu se radi? Postoje galaksije za koje se na osnovu crvenog pomeraja tvrdi da su nama veoma blizu. I postoje kvazari koji imaju veoma veliki crveni pomeraj i za njih se smatra da su na kraju univerzuma. Međutim, Halton Erp je fotografisao da su kvazari koji imaju mali crveni pomak, dakle galaksije koje imaju mali crveni pomak i kvazari koji imaju veliki crveni pomak, fizički spojeni i postoji most. Tačno se vidi fizički spajanje kvazara i galaksija. Dakle, nije tačno da se svemir širi. Ovo dokazuje da je svemir najverovatnije rotacionog oblika. Mi ne znamo tačno, zato što nam svemir nije toliko dostupan da ga proučavamo kao planeta Zemlja. Ali ovo je dokaz da svemir nije star milijarde godina i da na osnovu crvenog pomaka mi ne možemo da određujemo milijarde godina. Tako da kad čujete milijarde godina zvezda ova, zvezda ona, nema ni govora. Naravno, ovo je objavljeno, ali implikacije ovog rada, kada su se saznale, više se ne objavljuju. Halton Erp, jedan od vodećih svetskih astronoma, je takođe morao da menja instituciju u kojoj će da radi, zato što matična institucija nije prihvatila da on tamo više radi. Zabranjen mu je pristup opremi, iako je jedan od najvećih autoriteta u svetu iz oblasti astronomije i astrofizike. Ono što bih ja na kraju kao zaključak hteo da kažem, jeste da svi ovi dokazi koje smo izneli su izuzetno važni, zato što svi koncepti koji danas postoje na planeti Zemlji, i filozofski, i naučni, i svakakvi drugi koncepti, stoje sa jedne strane i oni su veoma slični. I onda postoji jedna velika provalija i postoji Mojsijev koncept. Sve naučne činjenice do kojih smo mi do sada došli, baveći se naukom, nedvosmisleno potvrđuju da je Mojsijev izveštaj validan i da je on tačan
To je vrlo važno za naše razmatranje. Zato što postoji jedan domen onoga što je Mojsije zapisao, što mi ne možemo naukom da testiramo. Postoje neki fenomeni u prirodi koje mi ne možemo da dosegnemo i da ih proučimo naučnom metodologijom. Ne možemo. Ali postoji jedan veliki domen onoga što je Mojsije kazao, što mi možemo naučno da testiramo. I zahvaljujući tome, mi možemo da izgradimo poverenje da i ono što ne možemo naučno da testiramo je ispravno, je tačno. A upravo onaj opseg kome mi ne možemo naukom da priđemo, vezan je za problem smrti. Mi možemo u laboratoriji da stvorimo svakog od nas ovde, da ga kloniramo i da njegovu fizičku dimenziju dovedemo u postojanje. Ali mi ne možemo duhovnu dimenziju. Mi ne možemo da vratimo njegovu memoriju, mi ne možemo taj duhovni aspekt. Ali mi ćemo vidjeti kako to može da se uredi. Dakle, svi ovi naučni dokazi su važni da zadobijemo poverenje u ono što je Mojsije govorio. Ne da mi njemu slepo verujemo, nego da proverimo, da stavimo na najstrašniji test, na najžešću kritiku, da stavimo ono što je on tvrdio. I da vidimo koliko je to validno. Zato što u njegovom izveštaju mi dobijamo odgovore na pitanje smrti. Mi vidimo teoretski kako možemo da rešimo problem smrti, ali kako praktično da rešimo? Mi ne možemo taj praktični deo da priđemo. A Mojsije daje odgovor. Zašto? Ne zato što je on znao, nego zato što mu je neko otkrio. Ali opet, ja vas pozivam da mi treba da testiramo, da budemo ozbiljna porota, ne ljudi koji će slepo da veruju i koji će slepo da prihvate neki koncept, nego da budemo ozbiljni kao što su bili Newton i kolege. I u sledećem predavanju, koje će biti sutra, ja ću govoriti o jednom najvećih, možda najvećem arheološkom otkriću 20. veka, koje je bacilo svetlost na spise koji su zapisali Jevreji, a za koje se smatra da su dobili direktno od Tvorca. Postoji mnogo kritika i mnogo napada na račun jevrejskih spisa, da oni nisu validni, da su Jevreji falsifikovali, da ovo, da ono, da je Mojsijev izveštaj nije validan, da mnogi drugi ljudi koji su posle Mojsija pisali vrlo važne stvari koje su vezane za pitanje smrti, za pitanje problema koje mi imamo na planeti Zemlji, da to nije validno. Međutim, vidjet ćemo šta kaže nauka, šta kaže arheologija. I vidjet ćemo sutra činjenice koje su vezane za najznačajnije arheološko otkriće, koje baca svetlost na to važno pitanje. Ja bih ovde stao za večeras i zahvalio bih se na strpljenju. Na izlazu ćete moći da nabavite neke od materijala koje smo radili. Dakle, kao što sam rekao, Mala misterija stvaranja, tu je i prevod knjige koju je napisao dr. Thomas Barnes, profesor sa Teksaškog univerziteta, koji je tretirao pitanje magnetskog polja i starosti zemlje, vrlo važno. Tu su i drugi materijali. Takođe vas pozivam da postavite pitanja, možete meni lično posle predavanja ili možete na ceduljama da zapišete pa da predate redarima. Toliko za sada. Želim vam svima prijatnu i laku noć.